नाजरीन, जब हम बुर्किना फासो का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में अफ्रीका की जद्दोजहद, इनकलाब और कुदरती वसाइल के खूबसूरत मनाजिर आते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिसमें बुर्किना फासो ने दुनिया को हैरान कर दिया है, और वो है पाइथन्स की फार्मिंग। ये सुनते ही सवाल पैदा होता है कि आखिर बुर्किना फासो जैसे मुल्क में जो सालों तक गुर्बत और जंग का शिकार रहा, पाइथन्स की फार्मिंग क्यों की जा रही है, और ये फार्मिंग इतनी मुनफरिद क्यों है कि दुनिया भर की नज़रें इस पर जमी हुई हैं। ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस मुल्क के कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है बुर्किना फासो के एक दूर दराज गांव से, जो जंगलात और वादियों से घिरा हुआ था। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए कम और एक खौफनाक हकीकत के लिए ज़्यादा मशहूर था। हर साल यहाँ सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते थे, यानी खतरनाक और देव हैकल पाइथन्स के काटने से। ये सांप इतने ज्यादा थे कि गांव के लोग खौफ के मारे रातों को सो नहीं पाते थे। बच्चों को जंगल में खेलने की इजाजत नहीं थी, और यहाँ तक कि खेतों में काम करना भी जान जोखों का काम बन चुका था। गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि इन सांपों पर काबू पाया जाए, लेकिन ये हर बार नाकाम रहे। हालात इस हद तक खराब हो चुके थे कि हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ी। एक दिन हुकूमत ने फैसला किया कि इन सांपों को काबू में करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जाए। माहिरीन को बुलाया गया, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और गांव के हर कोने से पाइथन्स को पकड़ लिया गया। लेकिन जब हजारों सांप पकड़े गए तो एक नया सवाल पैदा हुआ कि इन सांपों का क्या किया जाए। इन्हें मार देना एक हल हो सकता था, लेकिन उस वक्त बुर्किना फासो के एक बहादुर नौजवान लीडर इब्राहिम तरावरे ने कुछ मुख्तलिफ सोचा। ये नौजवान, जो उस वक्त एक आम फौजी अफसर था, लेकिन इसकी जहानत गैर मामूली थी, ने तहकीक की और पता लगाया कि पाइथन्स की चमड़ी दुनिया भर में फैशन इंडस्ट्री के लिए कीमती खजाने की हैसियत रखती है। बड़े ब्रांड्स जैसे गुची और लुई विटॉन पाइथन चमड़े से बैग्स और जूते तैयार करते हैं, और इनकी कीमत लाखों डॉलर्स तक जा सकती है। इब्राहिम तरावरे ने गांव के लोगों को कायल किया कि सांपों को ना मारा जाए, बल्कि इनकी परवरिश की जाए। उसने बताया कि अगर इन सांपों की सही तरीके से देखभाल की जाए तो इनकी चमड़ी को फरोख्त करके गांव की तकदीर बदली जा सकती है। यह एक इनकलाबी आइडिया था। लिहाजा गांव के लोगों ने इब्राहिम तरावरे की बात पर भरोसा किया, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं था। सांपों को खत्म करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इनसे फायदा उठाने का यह ख्याल बिल्कुल नया था। हुकूमत ने भी इस मंसूबे को दिलचस्पी से देखा और इब्राहिम तरावरे की मदद के लिए फंड्स और माहिरीन फराहम किए। इब्राहिम, जो अब एक लीडर बन चुका था, ने एक मुनज़्ज़म मंसूबा तैयार किया। सबसे पहले सांपों के लिए एक मखसूस इलाका मुख्तस किया गया, जहां उनकी अफजाइश और देखभाल की जा सकती थी। इस इलाके को जदीद तरीकों से तैयार किया गया ताकि सांपों को एक कुदरती माहौल मुहैया हो और वो सेहतमंद तरीके से बढ़ सके। यहाँ उनकी खुराक, सेहत और अफजाइश पर खास तवज्जो दी गई। हर सांप की देखभाल एक मुकम्मल साइंस बन गई। गांव के लोगों को सांपों की देखभाल के बारे में तरबियत दी गई। उन्होंने सीखा कि सांपों को कैसे खुराक देनी है, उनकी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, और सबसे अहम कि उनकी चमड़ी को कैसे महफूज और कीमती बनाना है। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि सांपों की चमड़ी का मयार उनकी देखभाल पर मुनहसर होता था। अगर कोई चमड़ी खराब हो जाती तो उसकी कीमत कम हो सकती थी, जो किसी के लिए भी नुकसानदेह था। आहिस्ता आहिस्ता ये गांव एक खौफनाक मसले से निकलकर एक नई शनाख्त बना रहा था। पहले जहां लोग सांपों के खौफ में मुब्तला थे, वहीं अब ये सांप उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके थे। हर घर में एक नई रोशनी थी, क्योंकि ये सनत गांव की गुर्बत को कम करने और रोजगार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रही थी। लेकिन गांव के किसानों की मेहनत आखिरकार उस वक्त रंग ले आई जब पहली बार पाइथन्स की चमड़ी प्रोसेस करके आलमी मार्केट में भेजी गई। बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स, जिन्हें अपनी अशिया के लिए मुनफरिद और कीमती चमड़े की जरूरत थी, इस चमड़ी की खूबसूरती और मयार से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। गुची, लुई विटॉन और हर्मेस जैसे ब्रांड्स ने ना सिर्फ इस चमड़ी को कबूल किया, बल्कि इसके लिए खतीर रकम भी अदा की। ये वो लम्हा था जब बुर्किना फासो के एक छोटे गांव ने अपनी हकीकी सफलियत का जायका चखा। पहले पहल चंद ऑर्डर्स आए, लेकिन जल्द ही ये तादाद इतनी बढ़ गई कि गांव के लोग हैरान रह गए। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आलमी ब्रांड्स जैसे गुची, लुई विटॉन और हर्मेस अपनी मुनफरिद और पायदार मसनूआत के लिए हमेशा बेहतरीन चमड़े की तलाश में रहते हैं। पाइथन चमड़ा इन ब्रांड्स के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि इसकी तस्खीर और कुदरती डिज़ाइन हर प्रोडक्ट को एक मुनफरिद शक्ल देते हैं। एक पाइथन चमड़े के बैग की कीमत $5000 से शुरू होती है,
لیکن خاص قسم کے چمڑے اور ڈیزائن کے حامل بیگ کی قیمت $2 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس انڈسٹری نے نہ صرف برکینا فاسو کی معیشت کو سہارا دیا بلکہ فیشن انڈسٹری کے بڑے برانڈز کو بھی ایک نیا معیار فراہم کیا۔ اب دنیا بھر کے فیشن ہاؤسز پائتھن چمڑے کے بغیر اپنی مصنوعات مکمل نہیں سمجھتے، اور برکینا فاسو کے ہر گھر میں پائتھنز کو پالا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، گاؤں والوں کے لیے پائتھنز کی فارمنگ صرف چمڑے تک محدود نہیں رہی۔ جیسے جیسے ان کا تجربہ بڑھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ سانپ اپنی تمام تر جسمانی خصوصیات کے ساتھ کئی اور شعبوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا چمڑے کے نکالنے کے بعد پائتھنز کے گوشت کو ضائع کرنے کی بجائے ایک اور موقع کے طور پر دیکھا گیا۔ دنیا کے کئی حصوں میں، خاص طور پر افریقی ممالک اور مشرقی ایشیا میں، پائتھنز کا گوشت ایک خاص پکوان کے طور پر پسند کیا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس گوشت کو محفوظ کرنے کے جدید طریقے سیکھ کر اسے دیگر مارکیٹوں میں برآمد کرنے لگے، جہاں اس کی قیمت اچھی خاصی ملتی تھی۔ اسی طرح پائتھنز کی چربی کو بھی ایک قیمتی ذریعہ کے طور پر دیکھا گیا۔ اس چربی سے تیار کیا جانے والا تیل جلد کی دیکھ بھال کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسے کئی کاسمیٹک کمپنیوں کو فروخت کیا جانے لگا۔ یہ تیل خاص طور پر جلد کو نرم رکھنے اور چھوٹے زخموں کو بھرنے کے لیے مشہور ہے۔ گاؤں کی خواتین نے اس تیل کو ہربل پروڈکٹس میں شامل کرنا شروع کر دیا، جو جلد ہی مقامی مارکیٹ میں مقبول ہو گیا۔ سانپوں کے دانت، ناخن اور دیگر ہڈیاں بھی گاؤں والوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن گئیں۔ ان سے زیورات اور آرائشی اشیاء بنائی گئیں، جو سیاحوں کے لیے ایک خاص کشش رکھتی تھیں۔ ان اشیاء کو ہاتھ سے تیار کیا جاتا تھا، جس سے گاؤں کی ثقافت اور ہنر کو ایک منفرد پہچان ملی۔ دوستو، برکینا فاسو کے اس گاؤں کی کہانی صرف سانپوں کی فارمنگ کی کامیابی نہیں، بلکہ انسانی جدوجہد، محنت اور تخلیقی سوچ کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ جہاں کبھی خوف اور غربت کا راج تھا، وہیں آج خوشحالی اور مواقع کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ پائتھنز کی فارمنگ نے نہ صرف گاؤں کی معیشت کو تبدیل کیا، بلکہ عالمی مارکیٹ میں برکینا فاسو کو ایک منفرد مقام دلایا۔ اور اس سب کے پیچھے سب سے بڑی طاقت وہ قیادت تھی جو ابراہیم تراورے نے فراہم کی۔ لیکن اس کامیابی کے ساتھ چیلنجز بھی آتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ جانتے ہیں کہ انہیں اپنے وسائل کا استعمال ذمہ داری سے کرنا ہوگا۔ سانپوں کی تعداد کو قابو میں رکھنا، ماحولیاتی توازن برقرار رکھنا اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ ابراہیم تراورے نے ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے جدید طریقے اپنانا شروع کیے، تاکہ نہ صرف یہ صنعت مستحکم رہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بھی بنے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان عقل، محنت اور عزم کے ساتھ کسی مسئلے کو دیکھے تو اس میں ایک موقع چھپا ہوتا ہے۔ برکینا فاسو کے لوگوں نے خوف کو امید میں بدل دیا اور دکھایا کہ مسائل کا سامنا صرف ہمت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے اور دوستوں کے اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔